हेलो सांगने आज एक नुआ वीडियो को स्वागत। आज आम जाना सीएम किसान विषय। देखो पूर्वर आम जानी जे कालिया योजनार ना परिवर्तन कर सीएम किसान कराइला, जोटा कि एबे नुआखाई भेटी समस्त को माननीय मुख्यमंत्री समस्त सीएम किसान धारी मान खाता को 2000 टଙ୍କା जाइए। तो क्यों मैंने एथुरु बाद पढ़ी आउ क्यों मैंने अप्लाई करें, तो चलतु से विषय आम जाना। देखो जो मान लिस्ट रे ना अच्छी तो से मैंने निजे लिस्ट चेक करेंगे। तो देखो केमी चेक कर जिन आपको कहि ता पूर्व आपको कहीदे जे देखो एवं सीएम किसान रे रजिस्ट्रेशन करने पोर्टाल खोली। तो जो मैंने भी एथुरु बाद पढ़ी तो से अप्लाई करेंगे। जो मैंने एथुरु बाद पढ़ी कि जो मान लिस्ट ना अच्छे केमी जाने देखो जिते आप यहाँ हूँ सीएम किसान रो होम पोर्टाल। तो जिते आप ये आसबे तो आप ये देखिपार थे 3 लाइन थी। तो 3 लाइन उपर क्लिक करेंगे कि जब आप सिस्टम रे ओपन कर तो सिस्टम रे आपको कौन करते ना ये गोटे नेविगेशन बटन थी जो थी आप लिखाई थे बेनिफिशियरी लिस्ट। जदि आप मोबाइल ओपन कर तो आप ये देखिपार थे 3 लाइन थी। तो ये 3 लाइन को आपको क्लिक करा पड़ो। देखो ये 3 लाइन अच्छी। तो ये जो आप क्लिक करेंगे तो आपको देखो एमती किसी लिस्ट आसो जो थी आप सब डिटेल्स थी। तो ये देखिए बेनिफिशियरी लिस्ट लिखाई थी। तो आप बेनिफिशियरी लिस्ट उपर क्लिक करेंगे। जिते आप बेनिफिशियरी लिस्ट उपर क्लिक करेंगे तो आपको ये 2टा ऑप्शन दब जे पीएम किसान आ गए सीएम किसान। देखो अभी 2टी जाक पोर्टाल ओपन है पीएम किसान ता सहित सीएम किसान। तो जो मानकर ना ना तो आप अप्लाई करेंगे। तो आमको देखो सीएम किसान विषय जाना अच्छे। तो सीएम किसान उपर आम क्लिक करिया। तो जिते आप सीएम किसान उपर क्लिक करेंगे तो आपको देखो सब डिटेल्स देवाई आसीज। तो फास्ट आसो देखो आप डिस्ट्रिक्ट ना पर आप आस ब्लॉक ना तापर देखो आपको पचार पंचायत आपणकर पंचायतर ना जो आप भ्यू उपर क्लिक करेंगे तो आपण आगे एमती किसी कार इंटरफेस ओपन हो जो थी आप ग्राम पंचायत ना लिखाई थी। ता सहित आपको ये देखो पीडीएफ रो सिंबल थी। आठी देखो लिखाई जे एसएमएफ आउट लिखाई LAH। तो जो मैंने सीएम किसान धारी तो से मैंने यही पीडीएफ टाक डाउनलोड करेंगे। आ जो मैंने भूमिहीन तो से मैंने यही जिनटा को क्लिक करेंगे। तो एथुरु आप लिस्ट ना अच्छे ना चेक करी जदि आप लिस्ट ना अच्छी तो आप सीएम किसान अप्लाई करेंगे ना। जदि आप लिस्ट ना नहीं तेज आप सीएम किसान अप्लाई करेंगे। तो चलो देखो केमी सीएम किसान अप्लाई करें से विषय में जाना। आप सीएम किसान पोर्टाल आप खोलेंगे तो देखो आपको एमती किसी इंटरफेस ओपन हम जार होम पेज तार ये ऊपर देखिए लिखाई थी फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो ये फार्मर रजिस्ट्रेशन उपर आप क्लिक करेंगे। जमी आप फार्मर रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक करेंगे सब डिटेल्स गुड़ाक आसो जे आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार बोली। तो देखो कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार प्रथम है आपंकर EKYC हम। देखो आधार नंबर देकर आप EKYC करा पड़ो। जमी एवं सुभद्रा योजना आप EKYC कर तो सही सिस्टम ही EKYC हम। आप OTP देकर EKYC करेंगे, फिंगरप्रिंट देकर करेंगे, नचे तो आप आई स्कान देकर EKYC करेंगे। देखो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन दरकार ना आपंकर बैंक अकाउंट दरकार। देखो ये जो बैंक अकाउंट कही बैंक अकाउंट आपको सीडिंग करा पड़ो। देखो जितेबाला आप जेकोसी बैंक में खाता कर तो आप आधार कार्ड को गोटे ही बैंक सीडिंग हम। आप बैंक जब सीडिंग ना तो आप बैंक को जाकर कहे मो बैंक अकाउंट को आधार कार्ड सीडिंग कर। देखो लिंक अलग सीडिंग अलग। लिंक हूँ आप जेकोसी बैंक रु जाकरी आधार कार्ड नंबर रे पैसा उठे पारे। आ सीडिंग हूँ आप आधार कार्ड नंबर रे पैसा पठेले आप खाता को आसो। तापर देखो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हूँ आप राशन कार्ड। जो मैंने भूमि थी बोली पकेबे तो से राशन कार्ड दरकार। नेक्स्ट देखो आपणकर जमी पट्टा दरकार। तो बिना जमी पट्टारे आपणकर सीएम किसान अप्लाई हो पार ना। देखो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हूँ यूनिक मोबाइल नंबर। जदि आप सीएम किसान रे गोटे मोबाइल नंबर रजिस्टर कर तो सही मोबाइल नंबर आपको आउ देले नब ना। तो आपको अलग गोटे मोबाइल नंबर देवा पड़ो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हूँ MNRGA जॉब कार्ड। आप जो जॉब कार्ड अच्छी ताल आप जॉब कार्ड दे पारे। तो ये जॉब कार्डटा कौ मानक ना जो मैंने भूमिहीन पकेब तो से जॉब कार्ड दरकार। जो मैंने भूमि थी वाला पकेबे तो से दरकार ना। तो यहीपरी भाव में आपको ये सब डॉक्यूमेंट दरकार हम। आप सब डॉक्यूमेंट द्वारा ही आप फार्मर रजिस्ट्रेशन बा सीएम किसान रे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तापर देखो तलू आसबे लिखाई ये डिक्लेरेशन और गोटे चेकबक्स थी। तो ये चेकबक्स टिक कर प्रोसीड उपर क्लिक कले
ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇକିରି KYC କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ OTP ଦେଇକିରି ଆଖି ସ୍କାନ୍ ଦେଇକିରି ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକିରି KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ OTPରେ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣ ସେଠି ଗେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ OTP ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଦେବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ ଆଧାର KYC ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ କହିବ। ୟୁନିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକିରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ OTP ମୋବାଇଲ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ସେ OTP ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଆପଣ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପେଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପେଜ୍। ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଫାର୍ମର ଟାଇପ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏରିଆ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପଚାରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେଟିଂ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପଚାରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା SMF। ଯଦି ଆପଣ ଜମି ଥିବା ବାଲା ପକାଇବେ ତ ଆପଣ SMF ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭୂମିହୀନ ବୋଲି ପକାଇବେ ତ ଆପଣ LAH ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ MLF ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲରେ ଆପଣ ଯାହା ଥିବେ, ଯଦି ଉର୍ବାନ ଏରିଆ ହେଇଥିବେ ତ ଉର୍ବାନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ରୁରାଲ୍ ହେଇଥିବେ ତ ରୁରାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଟିଂ ଲେଖାହେଇଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିବ। ତାପରେ ଚେକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେଟିଂ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେଟିଂ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଟିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଠି ଶୋ କରିବ ତ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରେ କେହି ବି CM କିଷାନ ପାଉଥିବେ ତ ଲେଖିଦେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରେ କେହି ଜଣେ CM କିଷାନ ପାଉଛି। ଯଦି ପାଉନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଉପରେ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ପଚାରିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିସାରିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ CM କିଷାନ ତା ସହିତ PM କିଷାନ ଦୁଇଟା ଯାକର ଏବେ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଓପନ୍ ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଲୋକ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ କିଛି ସ୍ପିଡ଼୍ ଚାଲିଛି ତ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ CM କିଷାନ PM କିଷାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଆଡ଼୍ କରିବା କିମ୍ବା ନୂଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଓପନ୍ ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ତ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।